leading the airwaves. RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. RW 95.1 FM. Your listening buddy all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing madibala king istasyon ng radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kekayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Hey Kenny, pamirapan! Abisan nyo rin kong bangko! Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru. Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas! Mamuwe siya laring wata, singamanong siswariang pakiramdaman. Magluto tang manyaman! Nabe-yabe, saman-saman, giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru. Soso Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Kinagawa pamibiyebye, minsan nating masalese. Nating problema, nano kaya inggawan ta? Kung sakali mang datang ing bagay-bagay ayan, sigurado ang agyo mo dalang kingkek ang puso. Metong muwing sabi ko, alang magpusit bro, alang alam magbusit at ingan pakibat, ingay gana-ganang pabayat. Boss, sir, manager, commander, pati kang maili. Tumiman ka, bate kay ganito mo ay kamo rin. Agay kayo bro, kuman ko sangot. Nung sakali mang data, ting bage-bage ayan, sigurado ang agyo dalang kingkek ang puso. May lika at tumiman, ting problema kalingwan, kanakan ng kaluguran, kayang kabetalangan. Metong muwi nga sabi ko, alang magpusit bro, alang busit, alang magbusit, at ingan patiba, tingay gana-ganang pabayat. May lika at tumiman, ting problema kalingwan, ganakan ng kaluguran, kayang tabetalangan. Metong muwi nga sabi ko, alang magbusit bro, alang busit, alang magbusit, at ingang pakiba, tingay
Maili ka bro, ka magbusit. Milabas mo rin yan. Oras, Mabilga Pilipinas, alas 2:09 na po naggarpanapunan at inipoy ng Bukan Kapampangan, Sabado na naman. Kaya naman po, daralay po kayong pamibale-bale, obra o nung ka rin kayo man niyo pong programang darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies aning RW 95.1 FM. Inipoy kayong Talasuyo, Kian Laksamana. At syempre, Francis Musnining Center for Kapampangan Studies. Ang ini po mapalias laging Aldo. Habitan nyo rin kay Koluklukan, paluwal nyo rin kay Kompapag, at makyabe kayo kay Niking Umpukang Kapampangan. Ina naman po yung poeta Frank Ginto ng mga bebe. Pabugayan ko pong may pagkitpanapunan para makiramdam mo kayo ng programa mi. At sana po, sino pilar ventiladoryo. O tapamayad ko lang. May pagkatpanapon po irabi tanting kopoy ni. Ating epidemya din natang? O tabalo ka rin. Sir, alam yung kapangalang plastic. Uwa. Ela-kela sawa, no? Sir, ika na mamugi ka rin. Tamo na, tamo. Denda kang signal. Ali, burik kong kutang nung may ating piste. Hindi kita. Wala naman po. Aring keking kapatad. Yung karelang kaladuan, nung nukarelang malito-lito, kaya tiking meto si Kluban, munang-muna pa ayabot ming kikeng malugod, apama nalala, kang Jano Campo. Nukaring kaman na masakit tanggapan, pero tanggapan mo, makanyan talaga, una-una mo, kaya tiyato. At lalong-lalo na, kamparing Joel, pare, nung kay pare, nung mag-aral ka, 5 na ka pare. FA na ka pare. Failed due to absences. At kaya kayong adwa, nung ka rin kayo man, love and prayers from your loving family. Yan. Bangin o mga absent? Holiday nga ni Sir Fry. Holiday. Masanting kailangan masanting kitang pepatiktik ng kiyan alang magbuisit bayong banwa kaya kareng isik pablasang bayong banwa tang mga santing ang vibes nya ngin kagat panapunan libangan da kayo ng makatula itang makalibang anya pagumpisan tane king kaya katamong Balikid King Milabas 27 ng Enero 1945 ng milyari kiyan. Iyapin ninitang panyatang daring puwersang Amerikano, mitimawa king balen ng Angeles, karing sundalong hapon. Yan, balo yun yung 1945, apin nga usad ng liberation. Kareng anak ngayon, nung ako akademyado, keng kasaysayan, nung nga papansinan nyo, rin nga po tampot ang manakit lang Amerikano, o na numang maputi. Mabibigla kayo, magtaka kayo, Victory Joe, ara. At ila pang hangover, kaya tang anyan datang larang Amerikano. Huling bangka ta din ang dalang libreng sigarilyo, 10 tsokolate, po sa gulubungan doon datang Amerikano, Victory Joe. Anya, makanya ning kahit karang Amerikano na basta, yapo ko, basta may yang maputi. German niya, o French siya, o nano yan, Amerikano, wala na Oo, totoo ito, sir. Basta may lang maputi. In perception mo, kasi kapag atisoy, matas siya, matal siya arong, pink-pink lupa, Amerikano yun. Yung katukinan nita, chocolate, ang po sigarilyo. PX. Ados na ning, bayang ados. At 31 na ning Enero, 1877. Na milyari kiyan. 31, January. Linundag ka. Kasi maliya pa ang sulat. Una tayo pa mo January. Mga bebe scout. Okay. Aldo ng Quebaitan, Atty. Pedro Don Perico Basco Abad Santos. Inipuing talapan luwalu daring maldang talapagobra at kasamak. Talatatag na po ning Socialist Party of the Philippines. Yan yung kakatamong kapatad ng Jose Abad Santos. Apansinan nyo pilang panduminging milabas, yung kakatampic masosyan naman, tang kayang kematayan. Ing bulanan ng kayang kematayan ng pong Quebaitan, Enero ya. Pareho ya. Dapat ang gaman nga ni erepayikiting kayang bangke. Yung kayang panto ng depa. Pareho largong may kapatid.
ere pa ikitimbang ke ng Don Pedro, ere pa muna manikitimbang ke ng Jose Abad Santos. Hanggang ini, sir? Hanggang ini. Pero yung pisabyan damo, actually, ating lang common declaration, kitang nunukar niya mete, king malabang lanaw. Pero ang gamang yun, heroic din karelang bangke. Pero na namang suspechada, kayong history? Actually, atila pang problema ken kasi itang tauling research ng Justice Abraham Sarmiento sa Biana, dapat observe tayo na May 7. Pero ating bale nakakawani May 2 kasi in teorya ra May 2 ya. Nya nila mabibigla itang deklarasyon na holiday kaya tiking Pampanga May 7 ito. Pero ating bale natutok yan ditang May 2. Anya kitang misan may ka-expedition lalinawi king malabang lanaw pero repa mo rin na desisyon ano saan yung petsa. Pero in a national sense, intutok yan tamo itang May 7. Okay. Kung kang Don Pedro naman, most likely no niya kaya may libing. Ing sasabihan da uling anyang Mateo may yari ng gera. At isasabing mekad king minalin. Wakas Karinyamete. Karinyamete. At na masasabing pilang pangaldo kay nanita yana kan tayo mate baka ka rin baka San Fernando. Tamo balo uling muna panahon ning kahit mamakola ring mamakola ring apon magulo daratang lareng Amerikano. Ados na ning Pebrero 1901 Ya pininitang antimong pamangilala kintepangan daring Makabebe Scouts miyani blaking US Army at inaus dalang Philippine Scouts. Yan. Yung Rening Makabebe nga rin. Ay, controversial Makabebe Scouts. Makabebe yapin pala yung kilele ako. Wow. Balo yun, maragulapis sabihin ng karang Makabebe, uling may pakat na pinitang aus dang traidor. Dayang aso. At miyayalwa pang sisti. Anyang malati kami tamprang. Mamiru itangapo ko. Uling itangapo ko, porak ya. Ingkong ko makabebe ya. Loko, nakarempisan mi. Ikaw makisaw ka rin makabebe, magtinda lang istampan. Makanyan Totoo ito. Magbibiyero kayo pong istampa. Malasanto. Papautang nila. Ampong kulambo. Kulambo. Kanya, balo yun, makanya naman, ating kempi pumpunan. Makabebe ya. Biyahero ya. Renga anak na labilang metong. Renga sawo na pitula. Ika nang bala. Ito mga dato ya. Kaya sabihin niya po ito, yung makabebe, biyahero ya, siya. Bala ka nung lakuan na lugal, baka atin niyang malalakwan at manong salita, takla nga. May nga rin yung marino yung marino. Yung kasabihan na rin marino. Balo may kasabihan ka rin marino. Kiyan? Plant the Philippine flag in every island. Ano balo? Alisa. Uyan po yung Balikid King Milabas. Ang naman yung ko Oras sa Virgo Pilipinas, alas 2:17 kabalik na naman ang kakataang programa. Umpisan tayo pong kakatamong yang amanuan ko at nakaltapa po na sabihan ka rin umpukan Kapampangan. Kaya naman po ako po maglipat stasyon. Ini po ing umpukan Kapampangan. Lumidya, ing amanong siswan, umpukan Kapampangan. Kaibigan, anong dapat natin gawin? Mauubos na ang lahi natin mga kuhol. Di ko rin alam, kaibigan. Hilong-hilo na rin ako. Masyadong malakas ang epektong ini-spray sa atin. Ganyan ang mangyayari sa kalabang kuhol. Siguradong patay sa Hit 700 WP. Singpisa ng liquid powder na itinuturing matipid gamitin, madaling tunawin, pinakamabisang formula para sa pamatay kuhol. Hit 700 WP. Hindi na kailangan magtakal o magtago ng tira. Isang sachet, isang karga kada sprayer. Kaya't gumamit na ng Hit 700 WP. Produkto ng Crab King Chemicals Incorporated. Mabibili sa kahit na anong agri-dealer sa inyong lugar. Pwedeng gamitin ang Hit 700 WP. Malamig o mainit man ang panahon, kahit umaambon. At para sa ating ika-30 anibersaryo, kasama ka namin sa selebrasyon, kaibigan. May libre kang long sleeves kada bili mo ng Hit WP. Musikang obrang Kapampangan. Ating kupong sing-sing metong yan. Paniguradong mi pasing alongka, king liriko at komposisyong basta-basta. Kaluguran na ka,
kaluguran sobra-sobra. Akit may bulan. Kenin at Makijam, king tigtigang Kapampangan. Kenny Nakajam on RW 95.1 FM. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. At ini pa rin po yung Umpukan, Kapampangan. Eta na po palang bata ng bisanta na po yung kakatamong Young Amanuan ko. Bayo tayo balaos ka rin yung amanuan ko, Manalbelary Romel Katap, King Sydney, Australia. Kapamila taning Facebook Live. Zoe Angeles na ning West Coast. Agnes Mandani na ning Agnes High Rab nga na. Bala ko at lugar High. Agnes Mandani. At syempre Manalbea kanu itang Joel Malyari. Manalbea kanu. Kaya kakatang yang amanuan ko. Ay nang tao bamba na mang search kalaya gigit miya na po king wah kitang pintalan tam. Wah nanoy tayo itang Cresot ne. Wah. Pablasang Chinese New Year, nanoy yang yun Year of the Rooster ne. Happy niyang banuana ning tandang ne. Babalik dan tala. Dakalayamano king Filipino, Tagalog at maging karengalo ang mga regulayamano kiti Pilipinas. Ing maki-impluwensya lang isik. Halimbawa, kini king Kapampangan, atin tamo nga manong atin lang penny batang king isik. Halimbawa mo, sir, nga manong nga chi, nung niya bat? Hokkien. Chi. It means older sister. Nya. Chinese siya pala ito niya. Denanda kong tip. Gagamitan kini potang manyali kayo Divisoria, Chinatown no karen kay potang buri mong tumawad ka lambingan ming magtinda. Pero dapat matuwayang pagyaki ako kay lami atsi mo magkano last discount mo tawad mo atsi ne. O ingang metong pangamano sir, nga manong ingkong. Oh, Chinese yari pala yung origin ng ingkong ne. From Hokkien, aktong. Angkong. Angkong. Yeah. Angkong. It means grandfather. Yeah, ningkong ba siya king grandfather? Ako rin nga po ko, yung house na ka ako, lolo. Pero turo ko siguro mouse ka akong ingkong. Basta tingnan pakiramdaman. Pero balak mo, indigenous name it. So, Chinese siya pala. Yes, ingkong. Alimbawa mo naman kasi rin, alwela, bisang payaw singkong eh. Bala mo, matuwayang matuwa. Bala mo, great-grandfather yan. Burira, lolo. Neng kaya atin lapang daddy, dada, ne. At saka rin anak rin toddlers. Potang muna lang magsalita, masahe itang ating NG. Ingkong yada pronounce sa. Tang lolo sagli. Lolo, sagli mo. Ore ka na ako nga po naman sir, aus na kako, tatay. Tatay. Kasi patandaramdaman day itang anak mo na tatang. Makyapos lang. Anti nga manong single, sir. Single. Cantonese naman ta. It's from the Cantonese word sanglei, Chinese meaning merchant or trader. Wow. Is that how you pronounce it, Fry? Sanglei? Sir. Sanglei. Sanglei. Ano alawan nyo ratang old historical records? Karang padrones ratang inchik. Aw sandala namang sanglei. Ating sanglei point kaya, di ba? Sanglei point. So that means dati yung kaitan. Puga dereng inchik. In Cavite. Cavite. Inga manong kuse. Also Cantonese from the Chinese word kuchai. Garlic. Chives. In kuse, manyaman yung kakabit keng. Lelut. Lelut o kaya nung mag-swam ko ang ibon. Yapin yung bulong. Bulong yung mayimpis. Bulong na ning garlic. Bulong na ning garlic. At syempre, ini rengali way rebalo pero ang tagagwagwa bandalubaw sa smon darandaman din ni ing paikwat. Also Hokkien paikwat. Fried spare ribs. Of course, my favorite. Manyaman so pero king gwagwa spare ribs. Itang taba-taba yan. Nagagana kayo karang mamiesta. Dati pagtaura yan. Kunan din ang tantabanan ng babi na tamprang kay gawin din kamaron. Kamaron yan. Balutan din nga rina. Tatil-til ng ketchup.
Oren po rin kakatamong yang amanuan ko. Yes. Atin yung buring payabot ka mensahe, Sir Joel, kaya katangadwa, Sir Fry. Maka-mention kata, kumbaga, Joel Malyari mentioned you in his comment. Ating sabi na, kaya bang daryapong Francis at Kian ne? Sir Joel, Eddie Wow, Eddie Shing. Okay, Pachoy. O, tatig ka nga po. At buli tayong pagaya ni Adrian na magkalas at rengang gapong taga Concepcion, Tarlac. At ngayon naman, Sir Frying, kaya katamo pong kawatasan, gala ka ring obra ding watas at magkudta. Kining kagad panapunan, nadwala rin kaya katang bisitang poeta. At pablasang napun, ing ka 150th birth anniversary, naning paya katanyag dili, karing talasulat kay nga manong Kapampangan, at metong ya karing papadronanda, metong ya karing karelang tikya na bakas. Juan Crisostomo Soto naning Bakululod. At dininan din parangal napon, kitang kayang monumento kayong Bakulod. At burim yang idaki kaya kayo. Impoesyang sinulat at ginali na ni Poeta Laureado. Bang kanita naman manikwa kayong tema naning kayang parangal abinye. Mi pamagatanan niya yung poesyang ing biyan ng Crisot ating kayang Alan Diyos. Pakiramdaman tayo po ngayon Poeta Laureado Frank M. Ginto. Juan Crisostomo Soto, keng sarsuela mong Alan Diyos, alang kabas keng sintingan, ikeng sinlag bantog dili, kareng talasulat ning literaturang Kapampangan. Dr. Yuson yung mibu, inapsine kanyang Crisot, ing makarimang badbaran, ing debating makabersong, sugirang diwa ding watas, ing labanan akrisotan. Sintang balen ming Bakulod, yugse mo na ing paliyasa, uling binakang mapalad menibatan paking mula. Ikang pugad ng beitan ding sarswelistat magudta, Crisot, Ventura Pabalan, Joven David at Galura. Mitong genkang kabisera ning probinsya at ning bansa at Atenas ning Pampanga. Sale ning tulat tumayla. Detang pengarin ang Crisot, malukala mong pamilya, dapat gagalangan dala at matasing respetra. Meging alguasil mayorya, Santiagong kayan tata, ingimanang maganaka, iyay Maxima Caballo. Keng kursunat pamagaral, mayaring kinarera, uling panayang liliban, ban manalbe mong sarsuela. Bela yun ang kayang hilig, ingaus ning pamanyulat, kabang iti magobraya at malsintang tunet wagas. Malagong Julia Almeida, ing dalagang Saritimias, meging kabangal ning puso, kesumpanan hanggang wakas. Kaibat ning yumot sa gakgak, melumbay at migpaldas, uling Yulia, kinuwanan nin Diyosig pang pekamatas. Menong pawit mikalunas, ing kaplas ning pamagsalbat, niyang Rosario Sablan Palma, iyang menulo katang sugat. Meging makibale niya rin, ing ketambal keng palabas, iya pinimakarya sugi, mi kametong nomang anak. Ketang giyera, Pinoy kanuk, panauning revolusyon, kang General Tomas Mascardo, linubiyang mekiagum, pepalkas na intepangan,
king panyulat ang ponakbong, mapadludya mo gapos, ing balayan, king pagmalon. Ini ang abihag deiti, ketang karsel makakulong, apasayanong abe na, king lungkot dang susun-susun. Dideklamar yang poesiya, kanyang balen makatungkol, apatukyano ang sabla, ban gumalit, misan metong. Yang impialbe na sarsuela, may mayagpag naging tibuan, digalura at pabalan mumuna lang may miedalan. Keng diwat pluma ng krisot, mi bay chengo rainal, ing sarsuela na ng ngalan Diyos, enemat da kapilan man, kareng dramat nobela na, deng sarsuela at kawatasan, miban sa ganyeng bakulod, ing Atenas kapampangan, at kanitaya milunsad, ing panaunang ginintuan, ning banding literatura, keting labuad, tang beitan. Salamat po. Kape! Kape! Epic na sir, pray. Yamoy tangikit ko talagang gagalin magpose tapos migup yung kape. Iyayto. Yang makagawa kayong mga ito. Kasi may payalak. Tsaka manaya lang rin audience, ha? Papanaya lang talaga. By the way, atitang bisita. Alex Castro is here. Ampoy Ivan Henares. Hello Alex, hello Ivan. Why don't you greet our listeners? Okay, good afternoon po. Tinakina naman Kenny. Biyakit kami mo kayong elevator. Kaya be ko Kenny. Ako na mag-introduce kaya one of the 10 outstanding young men of the Philippines in 2012. Ini po Ivan Anthony Henares. Yes, President of the Heritage Conservation Society. Aline po, pero dating President ng Heritage Conservation Society. Nanuneng ng titulo mo. Please introduce yourself now. Okay, yan po. Maya pagat panapon po kay Kongan. I'm Ivan Henares and I'm happy to be here this afternoon. Siyempre, yung birthday celebrant namin kay Alex Castro, no? The Big 6-0. Senior citizen na Alex. Thank you, Ivan and Alex. Oras Mabilga Pilipinas, alas 2:31 ng ganpanapunin. Kabayag na nagkakataong programa Dakal Tapa po pisabyan. Kaya naman po, eko po maglipat stasyon. Ini po, ingumpukan Kapampangan. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, Umpukan Kapampangan. Here's a great gift for your loved ones. Upgrade to an awesome TV viewing with Signal. Get HD Lite regular and pay as low as 1,600 pesos for the initial cash outs. And simply present any of the following: electric bill, smart sun or glow bill, credit card bill, or internet bill. Visit us at Pet Matters Building, Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Welcome the year of the Fire Rooster with Fort Pampanga, January 28, featuring performances by the Philippine Rui Lion and Dragon Dance Group. Avail of the exclusive low all-in down payments for the expedition, focus, and fiesta. For more information, contact 045-961-2888 or visit www.laosfordgroup.com.ph. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, Umpukan Kapampangan. Pakalianda ka, sumalungkot ka, diyang kalulukot talang pera, ingburi kumusa, abera kang tumuwa. Pagsihanda ka, gustong mapagal ka, pagluto't pamimipo pamlansya, ingburi ko rin sa abera kang tumuwa. Suyunin ko
Tigas rin ang ipan ko, pakisipilyon meng pustiso ko, human mo ko kaya ng babawang matwa. Ing suyuling puso, ing lugot tae magbayo, tumaman ing iyato, kang gisanan mo ngandeng kakong sweldo. Lumang kulubot yang kekang lupa, nukaman mo tataryandak ka, ikut-kut manggabun, ojo muna naka. Ing suyuning puso, ing lugot tae magbayo, tumaman king yato, Yang gisanan mo ngandeng kakong sweldo, eko man sumawang isitsit keka, Aklak ka man kaluguran ka, ing buri kumusa, agnan katang tumwa. Kasating na naman wanitang kantang ita niya, sir. Yan pang miya po yung kanta ngayon, karen Thundercats. Pero yan syempre yung inspirasyon miya lang aliwa. Noon yung bayong alala dual citizen. Alang aliwa na na yapong Alex Castro. Sir, kakanyang apa ng kembot kumantita ng araw. Sabi ko sa balik niya, nakaman ba kanyan? Mamatakot na kaman. Malawot ko pa. Laut pa yun, sir. Di nun retang may magkantang retang bala mo naman, sir. May kanta kanya ng gobernador na ng Batanes, Leo Calma. At syempre, ano yung lagi nga na kayo? Melissa Angara. Kabangal na pusong Sir Jan. Wow. At anong kabulikan na sinabi na sadyang gisa na mo para sweldo ko. Siguro sa At ngayon naman, sir, kakatamo pong kakatamo biro-biro. O biro-biro kapusungan at binang pikalyan. Kakatang mo munang diling biro-biro ngayon kagat panapunan. May pamagatanan niyang ing tauling panabilin. Uling 90 anyos na yapong Alex, pintalana yung kayang abogado, bansabyana ing tauli ng panabilin. Adwaing panabili na sana. Muna, ing burina ing dulukan o i-cremate day ing kayang bangke, at kadwa, inawad na ing isalbag dalareti king Fontana Casino. Gusto po ba yung dimdam ko, Fontana Casino? Karin yung lapuburing pasalbagin kaya kayong abo? Oo naman. Bangka nito, sigurado na ako mo. Agya mo mga patayaldo king Paromingo. Ayala para ako, ring damang kalkong anak. Kuamya. Ay, Rugo, ikwa kasi. Patayaldo. Mamang Casino lang mo rin. At least Rugo, tatangaran di tatanda. Kesa kitang Kapo Santo rekut-kut. May pestiya naman ni tatanda na. At syempre, kaya katamong kaduang biro-biro, may pamagatanan niyang Amazing Michelle. Kabangaldo ka ng kiyan ng kayang kape, kabud na pispas ng dyaryo ng kayang asawa. Ninaano na ka na naman kanyan. Kung ikita kaputo ta papilking bulsaning sa lol mo ating makasulat talagyo, Amazing Michelle. Mo nga intindihan eh. Lamaran, magdailan ka pa kanyan eh. Kapamo, pakaramdaman mo ko pa ne. Ketang milabasan Domingo, tinukiw ka rin paring dyan. Kingkarelang kayang karerang kabayo. Inglagyo nitang metong ka rin kabayo, teryanan mi, yapin nitang Amazing Michelle. Makanyan. O panukpaya mo kurugu. Kurugu balong makanyan pala. Sorry na, Cho. Milabas ngat lungaldo, kabang manalbe ang TV, ikiyan. Bigla ning pispas buntok, king kawali ning kayang misis. At mila kuya male, anyang ikuha ng may mas-mas, naragong may ngutang. O ba't rugo kinyanan mo ko? Ninano ka? Itang kabayong tiryanan nyo. Nanunaya ka sila kyo.
Amazing, Michelle. Minaus yung king cellphone mo nandin. Mamulang. Kabayo. Biasa na palang manyaws yung kabayo ngayon eh. Biasa na rin kabayo. Mag-text na pa. Kaya kaya mo ito, sir. At syempre, kumpletuan tayo na huling paruminggo ngayon ni very parangalan tayo Crisot. At din ang tala namang patakman ng tala naman. Kimbayong askena ng poesiya. Pakiramdaman tayo yung makuha na poesiya, ami pamagata ng pamagaral. Igalen ni kaya katamong ening Roringel Kalilong. Pamagaral. Ing biening magaral, karing balang anak, karelang kakamtan, lumbe ampong sindak. Anyang malatika, matula mong tinggap, lungub king eskwela, magaral na dapat. Tula ning pengari, makanyan-kanyan, anyang akit na kang maili at titiman. Agad ng pepakit ing bayong imalan, sapatos at sablang dapat mong gamitan. Kabang pamiras, papunta, eskwela, gagad mong pabalo ing magaral na ka. Anak kakalupa, ampong karing matwa, matula no man mong makiramdam keka. Potang miras na itang, aldong munang panlub, mi batang magdusa, pengaring malugod. Nung alang aligan, kaya kayang tumanod, king ban kakumyak, lunto makalunos. Potang miras na itang karing talabante, era no paluban, no makalele. Kanitay lungkot ampong tagulele, takmandang masakit, bayong pamiwale. Makanyan niya diwa, ing biening magaral, nung atinyang tula, tinyang kalungkutan, dapoting mi batang magdulap kabyasnan, karing taulingaldo, maragul yanabang. Salamat po. Siyempre, ngayon agad panapunan, natin tamong dalo. Atin tamong bisitang makipagkwento tamo uling lalo nang inindarat ang paruminggo happening Domingo na ning Legwan kaya tiking yato ara ating kung bakit naman na radyo ng tinabak sabihan na the greatest show on earth will be on Monday yan uling renggang mga lago syempre ako na palambatan yung kaya katang bisita ngayon agad panapunan atin niya sinulat na libro tungkol king Legwan daring Kapampangan. At luno libro na ninin tao ngayon pero itang kiyarak lampi sa sabihan dari itang kayang Carnival Beauties. Alwaran kong beauty kayong perya. Ikwento na kaya katam na laring Carnival Beauties. Yung kaya katam bisita, Alex Castro. Wala kong gamat. Okay, nanong mo nga balo. Giwa ng job interview. Ali ko nga, Alex, kasi biyan niya yung Kapampangan niya. Ganak ako sabihan ng Professor Tanting ko kanita ginawa yung write-up. Kapampangan, Pulchritude na. So, dakala mga lagu, mga sating Kapampangan. Karenta pa ang mga lagu. Taladtaran mo no mo, renggang Kapampangan, amikyabe, karing mga ragul, kay ligang Legwan. Pero siguro, start ko niya mo kareng... Uso la reng mic ko nga, Alex. Ilapit mo. Microphone yung aus ka niya. Okay. Lahat ba si Rolly? Malayo ka lang. Alright. Mag-umisa ako ba kareng... Pag-umisan na pamurit ng contemporary pageants kasi nung i-describe ko rin sinauna, miras katang daon. So, ing Kapampangan of the... Kasi 65th Miss Universe na ngayon So we have been represented in the pageant since 1953. So mga 65 no rin kandidatang pepadalata mo.
So of the 65, Apulo Lareta rin Kapampangan. Ito ka rin 65 Apulo. Sige, So Pen. that's about kay 116, 116, no? So itang mumunan diling Kapampangan na may pili ang maging Miss Philippines inyang 1955. Nino na atin ako po kanita neta. Okay. Atin ako po. All right. Yvonne de los Reyes. Yvonne Berenguer de los Reyes, kanyang pamilya de los Reyes Linares, King Arayat. Kamag-anak ng Jeronimo Berenger, ng King Cavite? Wow. Kamag-anak no rin, Padre Tingting ko Juanco, po pari Pasita de los Reyes, Carnival Queen na rin. Yung pangadwa naman, taga San Fernando, balen ng Ivan, Mirna Cese Panlilio. Mirna Panlilio. Yung representative na ng Pilipinas niyang 1964 King American King Miss Universe. At after her reign kaya maging yung national maging yung director na ng Nayong Pilipino. Correct me if I'm wrong. Nayong Pilipino. Oo, maging yung director na ng Nayong Pilipino. Yaing ima ng Patricia Borromeo, maging girlfriend ng Goma, boy Mitzi Borromeo, may kapakisawa ya kasing doktor Borromeo from Cebu. Yung pangatlo naman, I'm sure kakilala de yung pamilya ngayon ni from the Vélez Infante family of Guagua, Sarina Zaragoza, 1968 Castilian Kapampangan beauty ne. Malagoy yan? Wow, malagoy yan. Isay cover girl ne halos ding magazines kanitang 1967-68. Yang may binibining Pilipinas si Universe inyang 1968. Kanda inyang 1970 itang kapatid ng Yvonne de los Reyes yung mumunang Kapampangan na may minta kay Miss Universe o may pili ring binibining Pilipinas Universe in 1970. So Simonette Berenguer de los Reyes. At Robbie, kilala niya niya, maging interesado ko niyang kinwento ng Kapampangan ko. So, I had to do some research. Kilala din yung Koreano, what places? Uwan itang kwento. Makanya no po katwa rin kasabi ko. Nan mo, mumunta tayo na kayong 1986. Sige. Okay, inyang 1986 People Power, itang taga-apalita Violeta Naluz. Yang may piling kandidata naning Pilipinas para kay Miss Universe. Taga-apalit Violeta Acela Naluz. At Naluz. Okay. Pero sinambot na Alia Naluz. Naluz Valdez. Hoy, pero I think talaga namang ginawa yung noise kasi from People Power of the Philippines sana yung introduction. Okay. Okay. Yung sinambot in Netherlands. Okay, inyang 1994 is Charlene Pamintuan Gonzales. The name alone, Pamintuan. Bala ko, Bonin niya tatang na niya ni Bernard Bonin. Imana Elvira Pamintuan. Pamintuan niya itang mistisang matas? Okay. Kasi asawa na yung mumuna Bernard Bonin. Okay. And so Charlene Gonzales, high tide or low tide, yun ang famous. Pilipinas na, di ba? Walking Philippines. Okay. Kapampangan niya. Angeles la rin. Okay. And then in 1997, just 2 years after, Abigail Arenas naman yung sinabot. Anak niyan Dr. Agi, itang tuturuking AUF. Physical therapy student ng AUF kanitang sinambot niya. Before that, supermodel of the Philippines. And King Miss Universe, may kamit yung Miss Photogenic. At saka number 11 niya. Big Suya. May bump off kaya tang semi-finalist. Kasalanan ng Miss India. Kasi 10 And then, the famous Carla Balingue of Holy Angel, Mexico, 2003. Kaya wala naman yata kay South America kanina. Okay, si Carla Balingue. And tang last, Kapampangan ni 2007 ni Bianca Manalo. Binibining Pilipinas Universe. Taga ano kanya? Bacolor. Makanya.
very impressive la rin. Huling mikakapatad lang at Luren. Yachina, Catherine Manalo, maging Miss World representative naman few years before. Ngayon iray ni itang bunsurang kapatid din Nicole Manalo, yan namang Miss Globe Philippines. So, they hold the world's record, the Philippine record of having the most number of binibining Pilipinas in the family. At may kakapatid la rin. Pero lalawin kita libro mo minunang listahan pakaretang Carnival Beauty sampo niya Miss Philippines po. Nung lalawin mo rin sasamot kanita wala mo. Ba't la ka rin old rich ka rin lumang pamilya ne? Aliwa kanita in selection criteria ba? Alang judge kanita by public balloting kasi sponsored la ka rin Diario ni Bongol Tribune, La Vanguardia. So, equivalent in texting. Ating coupon ka rin, gupitan me. Pero retang kandidata, they were handpicked by their the governor, limbawa, the mayor. At saka they were handpicked. They were chosen on the basis of in standing the King Society, makanyan King Kwok. Siyempre rin, affluence yan. Ing santing mo ka rin talagang de buena familia nga rin. Era kalupa rin mag-brush up la pa ka rin lang kay itang finesse ang po kitang social graces ne. Kasi nung ba't ka rin mga regular lumang familia, given na yan, mag-aaral ka rin finishing school rin. Pedigree. Wow, tsaka it's not surprising that ang sinambot hindi mo Trinidad Fernandez making yung who is Miss Carnival Queen of 1924 making ang ambassador to Vietnam. Vietnam o ito namang metong making asawa ng Carlos P. Romulo in the Yamas of Paksan. King may nga patatulingal doon kung darandaman na Miss Universe Biabaytay tang Kuosela ay asawa ni itang Virgilio Hilario. Yung Hilario ngayon ka mag-anak rin Hilario yung Kapampangan. Inisip ko mo uri kong kutang kaya Manila la rin ba? So alayan daya ka rin Hilario Bulacan ng Pokete. Inisip ko pota related je. Paano mo naman 6 degrees of separation? Wapin. Connection. Pamilit balik Interesante kasi nga balo rin makirandam. Kitang minuna nga pang Miss Luzon, Miss Visayas, Miss Mindanao. Pansinan ko kareta listahan kay libro mo. O tating mitatanghal, mididen ng tagulaling Miss Philip, Miss Luzon, o kaya mo Luzon. Pero ating Kapampangan na miyabing Miss Visayas, Miss Mindanao, mag-field lang contestant, suling keti kay katamda, kal mga lagu, kaya tiro ko kunin. Well, mag-evolve yan, kanitang mumunang years na ding Manila Carnival. Nung itang sumambot, kasi by region la kung deng kain deng kandidata. So nung ninitang peka itang dapat native kaketang region na ita. Hindi mo itang Miss Mindanao, itang sinambo kanita di Nora Maulana, isa siyang Muslim educator yan. So but after that siguro ingewada itang first, second, third vote getter. Ila lang gewa ng Miss Luzon, Miss Visayas, o Miss Mindanao. I see. Ala na, nakailangan ating ka-residency ka rin. Anyapin nung lalawin mo retang listahan, detang mo muna, akmala talaga, hindi mo itang Miss Luzon, taga Bulacan niya, itang Miss Visayas, taga Cebu, makanya, mo rin, Amparo Noel, Cebu. So mag-Miss Visayas lang. So, pero yun ka ba highest achieving nining maragul dili disa na tito lumatas dili disa na ikuang distinction. Siyempre Melanie Marquez. Miss International. And she was voted the most beautiful of all Miss International. There was an online poll. Makanya. Melanie Marquez of Angeles, kaklaim da yan Angeles and Mabalacat. Uling menok nangan la daw ampong Mabalacat. Artemio Marquez, ampoy Marilu Laurel Imana from Laguna. Holy Angel University varsity player yung volleyball. Sinabi mo yan, sabihan ko pa mo sana may itong Miss Grammar Breaker.
because of that, Wow. meka bagyang libro, Melanie. Wawa, itapin ka rin ko papunta. Imagine mo, masalita libro na. Ne? Wow. Puitang, my brother is not a... My brother is not a book. Oh, wow. Imagine. O nan, lalawin na akong maroko matanin kay. Bisa kang patalastas. Tuloy-tuloy tayo sa rin kaya pong samot-sari. Wow. Yung kakatamong samot-sari, sir, no kanining piyesta? Fiesta Kapilan. Yan yung milabas sa Domingo o darata ka Kitang milabas sa bulan. Dali, siyempre. Inadaratan. Ninaluta mo. Fiesta, sir, kaya nga dos. Kita kayo. Oh my God, I forgot. Mabalaka, Divina Gracia, of course. Happy Fiesta to my fellow Mabalakeños. Makanano ya, in Karagan, atin na pang Karagan, gawin de pa? Uy, Alex, taga Mabalaka charin. Makatudyak yatang paruminggong kapag masosyal. Atin na, ne? Maligayang piyesta ka rin tao Mabalakat. At syempre, taulin Domingo ng Enero, Domingo ngayon, no karin yung piyesta, sir? King San Roque Magalang, dakala rin ni Carmen Sita, Florida Blanca, Pardo Sionco. Prado Sionco? Yes, King Lubao, of course. Ampo King San Pablo II, Lubao also. At syempre, tayo palabasan din ng kakatang programa, yung payabot tamo, yung masayang awa mo naman pala. Kasi yung Bamban, yung patron da Santo Niño ya, pero gagawan de, aliwayang aldo, latutuki kitang third Sunday. So, yung Piesta Bamban, ngeni, ne? Maligayang kapiestang ka rin, tao Bamban, ne? At syempre rin mag-birthday, magpauna na kayo po, maligayang kebaitan, kang Poeta Laureado Felix M. Garcia, keng Lunes. Yes, ang po yung Yangubie Kerubin Fernandez, Poeta Laureado. Mirasing balita kay katamo in kay Palyarian da rin pamilyang Fernandez na po niyata. Ay, karo ka balita. Nino po yung... Yes. Makirami kaya po ka rin pamilya ng Joy Fernandez Medina, anak ka babae ng abanggit mi pang Poeta Laureado kay Robin Fernandez at asawa ng dati kong kaklase, Victor Medina. Miyango niya kanubye. Ngayon pangabak. So, to the family of Joy Fernandez Medina, our heartfelt, deepest condolences. Ayan po. Ren kaya katamong baliyo po, ating kusanang buring kumbirantala rin kaya katang makirandam kiyan keng bulan na ning Pebrero, bulan na ning puso na. Sir. Kumbirantala, retang makyabela atin tampakilalang metong segment. Retang bagut, ringgugut ning puso. Mahilig ka rin bagut, Ako, sir? Wow. Alide? Kumbirantala pong mamie bagut, ne? Bagut. Bagot. Yapin yung hugot ito. Bagut yun. Bagut, ne? Karen daratang kay. At syempre, Fry, kalingwan, February is National Arts Month. Waring kaya katang artist. Kaya ng artist, naning artist kaya Kapampangan? Ring kaya katamong, manlilikha. Waring kaya katang talapanlalang. Tagalalang. Talapanlalang. Tagapanlalang. Kapampangan, maya pa Arts Month. National Arts Month po kaya kayo according to Ivan Henares. Kalimantanan ng napiyalala kaya katamo. At syempre, pasibayo Kapamilatanin Center for Kapampangan Studies ning Umpukang Kapampangan, RW 95.1, payabot mingang kaya kayo, ing maligayang bayong banwa da ring itsik. Makanandes sabihan ta Kyong Hee Watsai. Kyong-hee Watsai. Depende kitang Fokien or kay ating lakasing Fokien, ating Amoy, ating Cantonese, ating Potonghua. Ang mga Chinoy natin kasi ay taga Fujian. Yeah. So Fokien tayo dito. Bala mo itang estudyante ko kitnan miya misan. Buri kita, sir.
Fukien. Wow. Bakit katula ng Sir? Ayan tuturo ko Baguio Patriotic High School at kung estudyante kitnang ke. Where are your parents from? May iba siya, although medyo patad-patad na Tagalog. Akin nanay, Amoy, akin tatay, Fukien. Wala ka. Kasarata niya yan. At ngayon po, kakatang pong nano nga sa inyo kalitong Kapampangan, tutong manyaman. Yung kakatamong nga saan, ngayon ingat panapon, simpliya mo. Tortang kamuti. Bali yung tortang kamuti, simpliya mo. Iso sinabi ng torta, tinyang ebon. So, ating tortang balasenas, ating tortang apalya, ating tortang paro, ating tortang babi. Yung tortang kamuti, simpliya mo. Kumakong kamuti, balatan nyo la, gilian nyo ang kodrado, pirito yun la, pero ati sikreto kay pa maglutong kamuti. Gugulping api, dapat itang mamyalungan niya pali, bang kanita, la masyadong langi. Istong biniglayo, luto rin kamuti, malangi la, sumapal la. Isto lamong bala mo haraking English, sear, saramo labus-bus. Puta kayo, may pirito na la, bisa kayong ating ko sibuyas, mangili kayo sibuyas, potang kay balot yung ebon, gawan niya yung omelette. Impun tortang kamuti ngayon, nung ating kontagan-tagan na adobo, gawan yung flakes, pwede yung yabe, at tina kayo pong hausandang tortang kamuti. Abin po, hindi katamong, Nanong asan you. At ubuli lang po nga, ating palang mag-text. Mag-text na naman ni Banker. At sabi na yan, anong bagot ta? Ano yan? Igot. Makanya. Wow. Okay, igot. Igot. Yung ano. Basta igot o bagot, may kakalingwang babagutan. Pag may kapalya yan, ay, pwede yan mamakbong yan. Ay, wow. Ito naman. Ren TVU. Tuturo na talaga karing electric company. Ren TVU, potang eko manalbe, bagutan nyo la. Kasi ito nga rin dito kakonsumo, kay mas sila binti. Totoo ito, sir. Kasi laban. At burita ng pugayan ding makardam keng Banbantarlak. Happy Fiesta po. Kaya beneng Sir Joel Malyaring, kayang kabangal katawan ni Tita Agnes at kayang pamilya, kapatid keng Tarlac. At syempre, Manalbela naman at makirandam, Aching Son at si Sonia Soto, Maya Paoras, Engineer Rolando Malit, Miss Presi Pintor, Jay Tamayo, Mers Gambo, ay Ma'am Mers, Dr. Richard Dino, sing Tourism Officer ng Angeles City, Juni Alahar, Joe Trinidad ng London, at Lorinda Cortez. At karin sablang makirandam at karin sablang makasulat, kanin papel. Mario Sabado ng Saudi Arabia, Jano Campo. Biya pa yun Kong Amiel, makirandam yan naman pong Manalbay, Kong Amiel. Ampoy, makanyan nga. Hi from Noriel from Sharjah, United Arab Emirates. Noriel, At syempre, Ma'am Sonia Chan. At burigang pugayan, masayang kebaitan kang DJ Tyra Mendoza Vitug. Birthday na ngayon, sir. Happy birthday, Ma'am Tyra. Happy birthday, Ma'am Tyra. Happy tong DJ na hanggat panapon. Katinod, abak yan. Mapangin na kami kung... Yara ka po na yung At ngayon naman natin kayo pong buring pugayan. Bayo tamiya papusan ng atang programa. Rorinjel, at ikang Rorinjel may oras? May pong gang makirandam kayo pong Bulawon, San Fernando, tsaka Puangilas, Bacolod, Pampanga. Tamprank, ay. Panabiling ko po, eko magulon, magagulot kitang mismong masela na bagay. Sir, may pagpanapon pasbayad. Salamat karing ganagang makiramdam. Lalo na kadetang adwa ko nga po, Liam, ampo, Travis. Siyempre, karing makiramdam kaya katamo, Sir Alex. Remind ko lang mo po rin classmates ko. Class of 1969, February 12, 48th anniversary reunion tamo king Buena Vista Clubhouse king Madapdap. Pilan? 48? 48? 48? Diba? Sige, ano pa sabihin mo? Nakadami kay kaya kami 20% discount.
Siyempre ka rin may kirandam, mayo pa oras kaya kayo. Ivan? Siyempre, maya pagat panapon kay Kongan and happy cityhood celebration to the city of San Fernando, February 4. No, ang cityhood, I think 16 years old ng city of San Fernando. May pa oras ka rin may kirandam, muling lalawin na ako marong mata. Tutuking, umpukan ka pa. Abuti naman din na pepalwalitan kulay dilong papil. At tinimong kaya kayo na suyo kiyan lang sa mana. Kung ang hifachoy po kang kaya kayo na, yaman po, kaya kayo pong makananyaman sa biyanita. Ekaw po, may kagana kayo, balik kayo po kayo tutuking Sabado kayo ni po yung umpukan Kapampangan. Darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM, Maya pong kagat panapunan.